Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. Life Extension Vitamin D3. Am I speaking with William Hill? Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done, and the doctor recently, before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today? I have the D3 right here, Life Extension. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini pilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika. Higala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.